अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आज आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं चाइना। शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ गए हैं और कैबिनेट के और लोग भी हैं और वहाँ पर उनकी बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं। चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं बड़े देरीना और बड़े दोस्ताना हैं, उनको कैसे मज़ीद फ़रोग़ देना, इसके ऊपर बात हो रही है। इससे जुड़ी अहम खबरें आपको देंगे। फिर इमरान खान साहब ने आज उडियाला जेल में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, उनके क्या पैगामात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जमात इस्लामी के हवाले से आज काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बज़ाहिर लगता है जमात इस्लामी अभी भी किसी गूमगू की कैफियत का शिकार है और अपनी जो वाज़ेह लाइन उन्हें लेनी चाहिए सियासत में, वो कहीं लेने में अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से। जो मेरी खबर थी, जो मेरी असेसमेंट थी, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई और सिर्फ मेरी नहीं थी। वैसे मेरा कोई ऐसा कमाल नहीं है ख़ास, अक्सर लोग यही बात कर रहे थे और एज इट इज़ ही हुआ है। उसके क्या असरात होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं चाइना और शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ गए हुए हैं और कैबिनेट के और लोग भी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, गुफ्तगू, मीटिंग्स, राब्ते, MOU साइन हो रहे हैं। काफ़ी कुछ वहाँ से खबरें आ रही हैं, वीडियोस हम देख रहे हैं, क्लिप्स वायरल हैं, तस्वीर आ रही हैं। देखा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब के साथ फ़ौरन अगली जो चेयर है उस पर आर्मी चीफ साहब हैं और उससे आगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं, इसहाक डार साहब भी गए हुए हैं। तो बज़ाहिर तो ज़ाहिर है इनका मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है। चाइना के साथ हमेशा हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं और इस बार भी इस पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया जा रहा है कि किस तरह CPEC को मज़ीद बेहतर करना है, इसका मज़ीद इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वाइड करना है और फिर इस हवाले से भी कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को कैसे फ़रोग़ देना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को मज़ीद पाकिस्तान में लाना है। तो ज़्यादातर जो इसके मामलात हैं इसी सारी ट्रिप से जुड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब यहाँ पर हमें क्यों शहबाज शरीफ साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते नहीं हैं और ममालिक में कि जब इस तरह की सिक्योरिटी मामलात हों तो ज़रूर मुख्तलिफ ममालिक की आर्मी चीफ वगैरह हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ दौरों के ऊपर। लेकिन आम तौर पर जो सिफारती ताल्लुकात हैं या तिजारती ताल्लुकात हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि आर्मी चीफ किसी वज़ीर आज़म के हमरा हों या उसमें कोई ख़ास मीटिंग्स में बाकायदा हमें नज़र भी आएँ। तो इस हवाले से ज़ाहिर है सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमारे तजारती मामलात भी सिक्योरिटी के साथ बड़ी ज़रूरी तौर पर इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए हम देखते हैं ये आमतौर पर रूटीन में ही हमें नज़र आता है कि US का दौरा हो या सऊदी अरब का दौरा हो या चाइना का दौरा हो। अक्सर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ख़ास तौर पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें जब कायल करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी देना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका जो भी सरमाया है वो हमारे मुल्क में महफूज रहेगा। दहशतगर्दी या इस तरह के जो अमूर हैं उनसे उसको बचाया जाएगा। तो इस वजह से भी आपने देखा कि पिछले दिनों में चाइनीज़ जो लोग थे, इंजीनियर्स थे, उनके साथ भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, हमले भी हुए। तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं इस वक्त चाइना के। तो इसकी वजह से भी आर्मी चीफ साहब यकीनन वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब के, ताकि वो इस हवाले से भी उनको यकीन दहानी करा सकें और एक सिक्योरिटी की ज़मानत है बेसिकली उनका जाना। और दूसरी तरफ यूँ भी हम देखते हैं कि हमारी जो मुल्क की एक आप कह लें कि पैटर्न है, उसमें हमें ये नज़र आता ही है। अब हमारे लिए ये कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं रही कि जो हमारे आर्मी चीफ्स हैं वो हमेशा ही मुख्तलिफ ममालिक से कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें कायल भी करते हैं। तो अब ये हमारे लिए एक रूटीन की बात ही हो गई है कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें अपना किरदार अदा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ज़राअत में भी, मईशत में भी। SIFC का क़याम भी इसी तरह ही अमल में आया है। तो ये अब सारी चीज़ें हैं, होना चाहिए या नहीं ये एक अलग बहस ज़रूर हो सकती है। ज़ाहिर है हम आम तौर पर तो नहीं मुल्कों में ये देखते कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो कि जो आपकी मुल्क की आर्मी है वो इस तरह इंतज़ामी मामलात या तिजारती या मईशत के मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन हमारे मुल्क की अपनी एक हिस्ट्री है और अपनी एक रियलिटी है जो अभी तक तो चेंज नहीं हुई। तो उस वजह से उसमें हम अब इसको अलग से देखते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और हम उसको एज इट इज़ ही कबूल करते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल
इसके ऊपर जनाब काफ़ी वैसे बात लोग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्या वो कोई मतलब मैजिक कर पाएंगे कि लेके आएँ वाकई इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अगेन वही बात है कि चाइना जो है वो बड़ा केयरफुली अपने इंटरेस्ट को देखता है। दोस्त ज़रूर है वो पाकिस्तान का, लेकिन हर मुल्क आपका दोस्त ज़रूर है, लेकिन वो सबसे पहले तो अपना मफाद देखेगा ना, उसको क्या फ़ायदा है, उसके लिए क्या पाकिस्तान में उफ़क़ हैं जिस पे वो अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए कोई बेहतरी आएगी, तो वो पहले अपना भी मफाद देखेगा, खाली फूली कोई हमारे लिए तो नहीं चीज़ें देखेगा। तो जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जो अनसर्टनिटी है, जो आपके मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से हर मुल्क ही कुछ सोच विचार में ही मुब्तला नज़र आता है। यही वजह कि हमें नज़र आता है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कुछ झिझक से ही काम ले रहे हैं, उस तरह तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल जी लेट्स सी कि इस दौरे में से क्या निकलता है। बाकी कप्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। जो अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी, जज भी वहाँ पे तब्दील हुए हैं। अब उस पर सलमान सफदर साहब ने अपना एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि नए जज साहब जो आए हैं वो नए सिरे से अगर मुकदमा सुनेंगे या क्या उनका आगे मामलात हैं, तो उसके ऊपर अभी देखना होगा। तो फ़िलहाल कोई कार्रवाई आज आगे नहीं बढ़ सकी, 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 पॉइंट से मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जो उनका सोशल मीडिया है वो पूरी तरह डट के उसके साथ खड़े। सोशल मीडिया को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, उन्हें अपने हीरोज़ का है, टाइगर्स का है, और ख़ास तौर पर जब उन्हें इस हवाले से बताया गया कि जो जिब्रान इलियास साहब हैं उनको काफ़ी नाम लिया जा रहा है, या अज़हर मशवानी जो हैं उनके हवाले से बताया गया कि उनके भाइयों को उठा लिया गया है। तो इस टाइप की चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब परेशान भी हुए, और उन्होंने कहा कि मशवानी साहब की जो फैमिली उन्होंने पहले भी बहुत सफ़र किया था और बड़ा ये अफसोसनाक है, जंगल का कानून है और इस तरीके से उन्हें परेशान किया गया है, तो ये बहुत ही नाकाबिल कबूल है। तो बहरहाल उन्होंने उनकी फैमिली को भी और पूरे जो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं उनको काफ़ी एक्नॉलेज किया। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो जेल में सहूलियात के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो उसके ऊपर उनका कहना ये था कि मेरी आदत नहीं है कि मैं बिला वजह चूं चूं करता रहूं और रोना धोना मचाए रखूं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं मिल रहा, ये वगैरह। सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई सहूलत नहीं है। अगर आप नवाज शरीफ की जेल देखें और जिन लीडरों ने जेल काटी है तो उनको तो वाक़तन बड़ी सहूलतें मैसर थीं। उनको तो खाने बाहर से आते थे, मिलने मिलाने पे पाबंदियाँ नहीं थीं, एयर कंडीशन थे, और उनके जो रूम थे कितने बेहतर थे और कितनी उनको सहूलियात हासिल थी। तो उस लिहाज से तो मेरा पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो इन्होंने मौत की चक्की में रखा हुआ है। और जो रूम कूलर का शोर मचाया हुआ है वो तो सारी चक्कियों में मौजूद है, खान साहब का ये कहना था। उन्होंने कहा मेरे पास तो अटैच वॉशरूम भी नहीं है, मुझे तो नहाने के लिए किसी और जगह पर जाना पड़ता है नहाने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो खाने पीने के मामलात हैं ये वो तो मेरे यानी एक नॉर्मल रूटीन के उसी तरह से हैं जैसे बाकी सबके हैं। तो बात ये नहीं है कि मैं कुछ शिकायत कर रहा हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है। मैं तो जिस तरह भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, मैं तो कोई शिकायत भी नहीं करता और ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं एक बड़े कॉज के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। हाँ, सिर्फ मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, क्योंकि ये लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जैसे मुझे बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो सिवाय एक जो एक्सरसाइज मशीन है इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास फैसिलिटी नहीं है कि जिसको हम कहेंगे जी बड़ी कोई ज़बरदस्त सहूलत दी हुई है। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए मैं ये चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आया हूँ, वरना मुझे कभी ये नहीं, मैं आप मुझे रोता धोता नहीं देखेंगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ये खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली वाजे किया। तीसरी जो चीज़ है वो उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया हमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, उनके ट्वीट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो नहीं है कि ज़ाहिर है मैं जेल में बैठा खुद तो ट्वीट नहीं कर रहा, और ना ही मैं फाइनल जो वीडियो है या कोई पोस्ट होती है उसको मैं देखता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो मेरी हिदायत के ऊपर चलाया जाता है और मैं अपने वकला को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि क्या पोस्ट करना है मेरे अकाउंट से, किस तरह से उसकी जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ, उनसे हिदायत देता हूँ, लेकिन फ़ाइनल उस पर क्या चलता है वो ज़ाहिर है मैं नहीं देख पाता। तो हमूद-उर-रहमान कमीशन के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया सहाफ़ियों की तरफ से कि जब नवाज शरीफ ये बात करते थे कि जी हमूद-उर-रहमान कमीशन में ये है वो है, तो उस वक्त आप कहते थे कि जनाब ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है ये मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, और आज आप खुद वही बात कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्ट जवाब दिया। मुझे नहीं पता अब ये स्मार्ट है या हकीकत पर मबनी है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उस वक्त मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं हुई थी, अब मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। तो ये बड़ा दिलचस्प जवाब है इमरान खान साहब का
کہ جناب جو ہے اس وقت میں نے چونکہ پڑھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا یہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. تو بہرحال آج ایف آئی اے کی ٹیم بھی خان صاحب سے انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پہنچی. عمران خان صاحب نے اپنے لائرس کی موجودگی میں پھر ان کو سوال جواب دیے، اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ چلو ذرا معافی مانگو، ایف آئی اے نے جو سائفر کیس میرے خلاف بنایا تھا یا آپ نے جھوٹا کیس بنایا، تو سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اب ذرا آپ کپتان کا سویگ چیک کریں گے، خود جیل میں ہیں ابھی بھی، اور وہاں پر ایف آئی اے کی ٹیم آئی ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں پہلے معافی مانگو کہ آپ نے میرے خلاف جھوٹا کیس بنایا. ظاہر ہے معافی انہوں نے کیا مانگنی تھی، لیکن بہرحال جو انہوں نے ٹویٹس کے اوپر پھر سوال جواب کیے تو اس پہ خان صاحب نے جو میں نے آپ کو بھی گفتگو بتائی آلموسٹ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو بھی جواب دیے ہیں. تو یہ ساری جی آج عمران خان صاحب کی پیش رفت تھی. کچھ جیل کے اندرونی ذرائع سے ہمیں یہ خبریں ضرور ملتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو لوگ بتاتے ہیں آ کے کہ جی وہ کمفرٹیبل ہیں اور کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان صاحب اپنی جیل میں اپنی روٹین بنا چکے ہیں اور جیل کی اذیت یا کوئی چیز ان کو اس طرح سے بودر نہیں کر رہی ہے. یہ بات بالکل 100% درست ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی کافی اطمینان بخش خبریں آئی ہیں کہ ان کو بہت حفاظت میں رکھا گیا ہے اور بڑا ان کا سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہر حوالے سے. اور باقی انہوں نے یہ بتایا کہ بالکل کوئی پریشانی نہیں نظر آتی کسی بھی وقت خان صاحب کے چہرے پر کسی بھی حوالے سے. خاص طور پر بشرا بیگم صاحبہ جب سے آ گئی ہیں یہاں پر جیل کے اندر تو اور بھی زیادہ جو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب بہتر محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھار ان سے جب ملاقات ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اور آسودہ ہو گئے ہیں. تو یہ جی بہتر خبریں خان صاحب کے حوالے سے. باقی اب آ جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جناب جماعت اسلامی کی. جو میں نے بات کی ہوا کچھ یوں کہ جب فارم 45 47 والا رولا تھا تو اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے بڑے دعوے کیے گئے بڑے بڑے کہ جناب ہم بالکل اپنے فارم 45 بھی دیں گے اور یہ بالکل جیتے ہوئے ہیں سب کچھ. لیکن جب ٹریبونلز کی جانب سے فارم 45 منگوائے گئے ہیں، میاں اسلم صاحب جو کہ یہ اسلام آباد کے حلقے سے جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں اور ہم اپنے دیں گے فارم 45، تو انہوں نے اپنے فارم 45 جمع نہیں کرایا. اور بعد میں خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو دے دیں گے کینڈیڈیٹ کو، وہ جمع کراتے پھریں، کیس ان کا ہے تو وہ خود لڑیں. لیکن وہ خود شاید وہاں پر آ کے اس طرح سے نہ تو فارم 45 جمع کرائیں نہ شاید گواہی دیں جو بھی. تو یہ ایک معاملہ پھر وہی نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی ابھی جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے چارج سنبھالا تھا امیر جماعت اسلامی کا تو کافی امپورٹنٹ باتیں کیں اور بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، بڑی سول سپریمیسی اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے. لیکن ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا یہی ہمیں ایک ڈیول رول نظر آتا ہے کہ یہ اینڈ ٹائم پر آ کر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر بہت ایک حد سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر جو باتیں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ابھی جب یہ انہوں نے تحریک بھی بنائی تھی بحالی آئین کی تو اس میں بھی وہ ہیں بھی وہ نہیں بھی ہیں. تو بس اس طرح سے ان کا ایک عجیب سا بیچ والا ہی کردار لگ رہا ہے. ابھی تک کھل کے سامنے بھی نہیں آ رہے، ان سے زیادہ کھل کے تو بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آئے ہوئے ہیں. لیکن جماعت اسلامی اس طریقے سے ہمیں واضح لائن لیتی ہوئی بہرحال نظر نہیں آ رہی. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جی آپ کو بتا دیں، جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے تو جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی اس کے عین مطابق جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب ہیں ان کو لے کے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور سینئر جج کو بھی وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے. اب اس کے اوپر جو حسنات ملک صاحب ہیں سینئر کورٹ رپورٹر، ان کی یہ خبر ہے اندر کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو چاروں سینئر ججز تھے، اس کے 3 سینئر ججز سپریم کورٹ کے اور ایک ریٹائرڈ جج، ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں ہمیں موو کرنا چاہیے سپریم کورٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو ایک اچھے انتظامی پاورفل قسم کے چیف جسٹس کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس شہزاد سلیم صاحب ہیں، شہزاد ملک صاحب ہیں. تو ہمیں ان کو وہاں سے ابھی نہیں ریموو کرنا چاہیے، ان کی ضرورت وہاں پر زیادہ ہے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی اس تجویز کی مخالفت کی اور وہ جا کر کھڑے ہو گئے حکومتی پینل کے ساتھ. اب حکومت کے پینل میں آپ کو پتہ ہے وزیر قانون ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان سپریم کیا ہے پاکستان بار کونسل ہوتے ہیں،
یہ سب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے جا کے اپنا ووٹ ڈال دیا اور اس طرح سے 5-4 کے تناسب سے یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا گیا سپریم کورٹ کے لیے. تو اب آپ پھر وہی اندازہ لگائیں, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو خود ہمیشہ اپنے اصول طے کیے ہوئے تھے کہ جی سینئر ججز کو جانا چاہیے, تو اب وہ خود ہی ان اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورنہ اگر سینیورٹی کی بات ہوتی تو پھر تو سب سے پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا, لیکن انہیں نہیں لے کے جایا گیا. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں سینیورٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے چوتھے نمبر کے جو سینئر جج ہیں ان کو لے کے گئے ہیں. تو یہ اب ہمیں واضح تضاد نظر آتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان اصولوں اور ان معیارات کے اوپر جو کہ پہلے وہ کچھ اور کہتے تھے اور اب وہ کچھ اور کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو ساری سلیکشن ہوئی ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے. چیف جسٹس جو نئے اب لاہور ہائی کورٹ کے بنائے جا رہے ہیں, جن کو نامزد کیا جا رہا ہے, چودھری چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ شجاعت صاحب, ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں میں نے کچھ کوشش کی کہ جان سکیں ان کا کیا پروفائل ہے اور کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, کس مزاج کے ہیں. تو وہ تو بظاہر نہیں مجھے لگ رہا کہ کوئی بہت زیادہ موجودہ انتظامیہ کو ٹف ٹائم دیں گے, یا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ آپ کو حکومت کے قریب تر نظر آئے گا, اور وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کو سیم پیج پر ہی شاید نظر آئیں گے. تو جو مجھے ان کے بارے میں خبریں ملی ہیں اس کے مطابق تو اب آگے راوی واقعی چین لکھے گا جو پنجاب حکومت ہے ان کے لیے بھی, اور جو بھی کورٹس کے معاملات وہاں پر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے شاید کوئی اچھی خبر نہ ہو, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر موجودہ چیف جسٹس رہتے ہیں تو جو ٹرائبونلز کے اوپر ان کا سٹینڈ ہے اس کی وجہ سے, اور جو انسداد دہشت گردی عدالتوں میں انہوں نے جج لگوائے, اور جس طریقے سے وہ مختلف جگہوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے, تو بظاہر لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی ان سے خوش ہے, اور ان کو امید تھی کہ شاید وہ یہ جو ٹرائبونلز میں معاملات آئیں گے تو فارم 45-47 کے رولے ختم ہوں گے, فیصلے آ سکیں گے, سیٹیں واپس مل سکیں گی. لیکن یہ جو حکومت نے چال چلی ہے اس سے بظاہر اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اب بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکتی کہ جو پنجاب کے آپ کے ٹرائبونلز ہیں ان میں کوئی بہت تیزی سے فیصلے ہو سکیں گے. تو بظاہر یہ پی ٹی آئی کے لیے آج کوئی اچھا دن نہیں تھا اس حوالے سے, کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے خلاف ہی یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں, اور جو یہ ججز کی تعیناتی ہے اس کو تو خیر اس طرح سے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ اب جی سارا معاملہ ہے. اب آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا معاملہ آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ تو پہلے ہی ٹرائبونل کے جج چینج کرنے کے لیے کوشش کر دی گئی ہے شروع, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو فی الحال یہ جو عدالتی محاذ پہ 2-3 خبریں ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی خاص اچھی نہیں ہے, حکومت کے لیے تھوڑی کنوینئنٹ پوزیشن ہے. اب آگے چل کے کیا مووز ہوتی ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.